What? It's broken. It's broken? Ay. No, it's video. Ang inasabi mo? Sinong tito? Oh. Dito. Salamat! Salamat! King! Mary! Thank you! What? Thank you! Merry Christmas! Thank you! Wow, look at the color. Buksan na yan, buksan na. Nakakanta ka ako eh. Kakanta na. Pinanay daw. Wala kapag nakakita ng lupa. Nauna na yung mind.
Malaki yun. Hindi naman kailangan magbenta ng lupa para bumili nun. Why? Kita. Naiwan ko pala sa kotse yung kasunod. Ayun! Kanta na! Wow! Ay, saksak na yan. Umatesting na yung aming lalamunan. Nakakanta na. Ay, amplifier tuloy. Meron pa po. Ah, meron pa! There's more! Sako po. Makakalat din ang atin ito. Wow! Okay. Wow! Sit up! Sit up! Wow! Parang washing machine yan ah. Birthday, Mother's Day, Lahat ng holiday, andyan na yan. Yan, Christmas yan. Christmas daw yan. Ito pang New Year. Ay! Ay! Okay na yung isa. Okay na. Meron pa si Ten. Wow! Nakalat! Okay na baby yun, no? Ayun, napalitan na. Ay, yung tatay. Kapalit. Baka maipatong sa estante. Thank you.
Makakakilay. Kanya yung sa kawan niya ano. Zoe, Ay, nagre-record ba ito, kuya?